हो गया। हांगर कितें इश्यू जालो? इश्यू म्हटल्यार म्हाका फोन केलो तेंच्यांनी नुस्तेकार भावानी की हांगासर फेन्सिंग चालू आहा म्हणून ओके बिचाचेर आनी बिचाचेर फेन्सिंग अशें करता की कितें तरी एक आयसोलेटेड पिक्चराक ट्युरिजम डायरेक्टरान दिल्या रिस्ट्री कंपनीक आनी सांगलें की हांगर हें कर म्हण रिस्ट्रेन कर लोकांक फोटोग्राफी आनी फिशरमॅन सगळे वचपाक। पण हांव कितें म्हणटा फिजिकल व्हेरिफिकेशन कांयच करूंक ना हांगर जेन्ना हांव येयलो तेन्ना हे जे लोक आमचे गरयता जावं जाळां मारता नुस्तें खाता आनी तेंचे डेली ब्रेड एंड बटर चलता आनी तुमी जर हे रिस्ट्रेन करूंक लागले आनी गेटी दवरूंक लागले हे फिशींग विलेज म्हूण CZMP 2011 हें जाल्लें आहा। हांव म्हणना की तुमी करता डायरेक्ट हाडटा डायरेक्ट फेन्सिंग करता वयता हांगर ज्युरिडिक्शन पंचायतीचें येता पंचायतीचे NOC ना कांय ना कोणाकूच कांय खबर ना ते बाबडे हे जाले आबूज जाले कोणूय येता कोणूय मारता ना त्या आमदाराकूय खबर ना सरपंचाकूय खबर ना पंचायतीकूय खबर ना। सो अशें जाल्या उपरांत लोकांच्या मनान भंय जाता न्हू कितें तरी गव्हर्मेंट आमकां काळोखान दवरूंक सोदता काय कितें करूंक सोदता बिकॉज देर इज नो मटेरियल टू सजेस्ट दॅट something is going to happen. There is no content material here to panchayat, given to panchayat or competent authority. Even the MLA is on record की थंय जावपाक जायना तेन्ना एकदां हें येयलें तेन्ना MLAन क्लियर कट सांगलां आनी अशें करता। सो हांव रिक्वेस्ट करता MLA मांद्रे मोताची दारोलकरा आनी सरपंचाक ऑलरेडी टेलिफोन कन्वर्जन करून सांगलां। सो तुजे कडेन मागता की आमदारा कडेन बेगितल्या बेगीन पुटअप करून यो फिशरमॅनाक घेवन इश्यू रिजॉल्व करपाचो कित्याक अशें जर तुमी येवन मारपाक लागले आनी जर आमच्या भावांक जर त्रास जावंक लागले जाल्यार ताचो मिनींग कितें जातालो मिनींग कांय जावंक ना की आमकां परत परत तुमी कोर्टान वचोंक सांगतले परत बारीक मनशाक घेवन आमी कोर्टान वयतले आनी तुमकां खबर आहा कितलो देस्पेस लागता कितें लागता आनी इन्सिडंट तुमी जाणा आतां हे भायले येता आनी आमच्या सेक्रेटरीक मारता तुमकां खबर आहा वेरी सिरियस कळ्ळें न्हू वेरी सिरियस इश्यू जाला। सो लोकांक फियर एंड एन्झायटी इन द मायंड ऑफ द पीपल इज गोईंग ऑन स्टील दे आर नॉट आउट ऑफ द ट्रॉमा वीच इज गोईंग एज पर्टिक्युलर इन द विलेज ऑफ मोदी इन द कोस्टल बेल्ट। सो म्हाका दिसता की हेचेर आमदाराक रिक्वेस्ट आहा इंटरव्यून जावचो आनी म्हाका दिसता तो इंटरव्यून जातलो म्हूण विथ द डू रिस्पेक्ट शूड बी इंटरव्यून एंड लोकल वांगडा मिटींग आपोवपाची आमी 100% लोकल वांगडा आहा अशें करून दिवचें ना। आमकां जर वगत पडलें बसून जाल्यार तांकां घेवन खंय खंयच्या डिपार्टमेंटान वचोन जर कोटाक वयचें पडलें जाल्यार आमी वयतले कित्याक हे नीज गोंयकार म्हणटा ते फिशरमॅन नीज गोंयकारांक अशें जावंक जायना। आनी एनीवे डायरेक्टराक कांय खबर आसची ना ती कितें फिशींग झोन कितें तें सो ताका फिशींग झोन आहा CRZ आहा आनी म्हाका दिसता सोल्युशन येतलें गव्हर्मेंट कन्सिडर करपाकूच जाय। तशें हांवें डायरेक्टरा कडेन आतांच टेलिफोन करतालो फोन काडूंक पावंक ना सुप्रिटेंडंट ऑफ फिशरीसाक मागीर फोन केल्लो हांवें की अशें अशें जालां तशें कानार घातलां आनी आतां पळोवया सांजची मिटींग आहा तो कोण तरी ट्युरिजमाचो म्हणटा येता। सो म्हाका दिसता हें सॉल्व जावपाकूच जाय की अशें न्हू की एका इन्सिडंटाक लागून तुमी एरिया सील करतले अशें जावचें ना कित्याक लोक आमचे शेवटी आमी प्रतिनिधी आमकां आन्सर दिवचें पडटलें जर तुमी भायरसून येता तेन्ना पंचायत म्हूण आसता न्हू पंचायत येवन तुमी जर डायरेक्ट अशें करूंक लागले जाल्यार व्हॅल्यू कितें उरता पंचायत टुरिझम डिपार्टमेंट हय डिपार्टमेंट टुरिझम डिपार्टमेंट फेन्सिंग तेंच्यांनी डिमार्केशनान आपले पोल्स घालतात ते आपली आयडेंटिफाय करून प्रॉपर्टी पण ते करता आसतना म्हणटा आमी दोनूय विचार करचे ट्युरिस्ट येतात ट्युरिस्टाची सेफ्टी कितें ती आनी ते पळयता आसतना आमचे फिशरमॅन्स आहा म्हणजे आमचे फिशरमॅन्स जे भाव आहात ते कितलेशे पिढ्यान पिढयो थंय वेवसाय आपलो करतात तेंकाय प्रोटेक्ट कशें करतले हे इम्पॉर्टंट आहा। सो दोनूय विशय आमकां कन्सिडर करचे पडटले म्हणजे फिशरमॅन्सांक सगळे फेसिलिटीज दिवप आनी टुरिस्टांक सगळे फेसिलिटी हे दोनूय कॉम्बिनेशन जेन्ना जातली जेन्ना टुरिस्टांक आपली बाजू खंयची म्हणजे टुरिस्ट खंयचे कडेन वचपाचे आनी खंय आयडेंटिफाय तांकां केल्या स्पॉट ते जातले आनी फिशरमॅन झोन तेंचो आयडेंटिफाय केला तेचे विशय म्हणजे दोनूय हे कन्सिडर आमकां करचे म्हणजे त्या प्रमाणे दोनूय आमी ऑलरेडी
केल्ल्या. तुवें आतां विठ्ठलदास वाड्यार म्हटल्यार विठ्ठलदास वाड्यार ऑलरेडी DPR रेडी जालो, टेंडर फ्लोट करपाच्या. आमी टुरिजमाच्या NOCक रावल्यात, टुरिजम NOC आनी CRZ NOC. जे पारंपारीक थंय विठ्ठलदास वाड्यार जे फिशरमॅन्स आमचे आहात आनी तेंचे 40च्या वयर व्हडयो आहात आनी प्रत्येक वर्सा तूं पळयता आसतलें की कोण ना कोण तेंच्या खोपीक कोण तरी आग घालता आनी तेतून तेंचे व्हडयो जळटात आनी ते करता आसतना जाळे जळटा, तेंचे मोटर्स करून व्हरतात. म्हणजे तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिवपाक आमी ऑलरेडी DPR रेडी केला. म्हणजे 40 व्हडयांक थंयसर शेड व्हडयो दवरपाक, तशेंच तांकां 4 मोटर्स जे तुम्ही पळयता आसतले व्हडयो ओडपाक त्रास जाता तांकां. सो केबल तांकां लावन तो पूल करतले डायरेक्टली. अशा प्रकारे 4 लॉकर रूम्स तांकां म्हणजे तेंचे मोटर्स दवरपाक हे सगळे फॅसिलिटी प्रोवायड करून तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमी रेडी केल्लो आहा. बेगिनात बेगीन आमी टेंडरूय तेजो फ्लोट करता. थँक्यू.